बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नमक हरामों के खिलाफ जो पख्तून कबाइल हैं उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। नाज़रीन, कौमी लश्कर की तश्कील दे दी गई है। आखिर ये कौमी लश्कर क्या करेगा और ये आखिर वाक़या कैसे पेश आया, क्यों ये तमाम कबाइल इत्तेहाद के साथ सामने आए हैं, और इसी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अब तमाम तर दहशतगर्द और उनके सहूलतकार और नमक हरामों की बिल्कुल भी खैर नहीं है, इसकी डिटेल। और इसके बाद नाज़रीन, दूसरी बड़ी और अहम खबर कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत ने तकरीबन जो अमरीका का असलहा है वो बेच डाला है। किसको बेचा, क्यों बेचा और कब बेचा, इसकी तमाम तर डिटेल। और अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से क्या डिमांड की गई है, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि नाज़रीन, जो रूस और ईरान, उसमें एक और बड़ा और अहम तरीन मुआहदा हुआ है, इसकी भी डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दहशतगर्द जो ये समझ रहे थे कि वो उन कबायली इलाकों के अंदर अपने जो यूँ कह लीजिए सेफ कैंप्स बना चुके हैं और वहाँ से उनका निकलना नामुमकिन है, क्योंकि मुकामी जो सहूलतकार हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, अब जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पहली मरतबा दोतानी कबाइल से नाज़रीन उन्होंने क्या किया है कि दोतानी कबाइल ने एक मुत्तहिदा तमाम कबाइल का जिरगा बुलाया है और इस कौमी जिरगे के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला किया गया। बड़ा फैसला ये था कि फितना और ख्वारिज और जितने भी दहशत गर्दों के सहूलतकार अपने इलाकों में मौजूद है, चूँकि मुकामी अफराद जो हैं वो अपने इलाके के लोगों को भी जानते हैं और दहशत गर्दों के सहूलतकारों को भी जानते हैं, दहशत गर्दों के साथ किन किन के लिंक हैं वो भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अब ज़ीरो टॉलरेंस है, सबको जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। नाज़रीन, ये फैसला ऐसे वक्त में हुआ कि जब दो जो पुलिस एहलकार हैं, जिसमें एक का नाम मोहम्मद अशरफ और एक का शाहिद नाम था। तो शाहिद खान और मोहम्मद अशरफ ये दोनों जो हैं वो पुलिस एहलकार थे जिनको दहशतगर्दों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। उसके बाद कबाइल के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अब नाज़रीन, उन्होंने एक कौमी लश्कर तश्कील दिया है इस जरगे के तहत, जिसमें यह फैसला किया है कि ये उन तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करेगा। नाज़रीन, जहाँ पर जो कौमी जिरगा और ये कौमी लश्कर जो है इसकी तश्कील दी गई है, ये एक बहुत हौसला अफ़ज़ा चीज़ है। एक तो ये दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बहुत ही कलीदी कदम है, और जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये बहुत ही अहम तरीन फ़ैसला है जो अभी दोतानी कबाइल की जानिब से किया गया है। इसमें नाज़रीन एक तो बड़ी और अहम तरीन चीज़ ये है कि अफ़वाज पाकिस्तान को जो पहले परेशानी ये होती थी कि मुकामी लोग जो हैं वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे होते थे और दीगर लोग जो है वो खामोश होते थे। अब ये समझते थे कि ये आग हमसे दूर रहेगी, लेकिन अब ये आग उनके घरों तक पहुंची है। उनके अपने बेटे जब ज़िबा किए गए हैं, कत्ल किए गए हैं, तो तब उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि ये अब मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हमें फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर ना किया तो ये कल कला हमारे घरों को आग लगाएंगे, इन्हें मसमार करेंगे। तो अब नाज़रीन, दहशतगर्दों के खिलाफ ये बड़ा और कलीदी कदम उठा दिया गया है। एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन, और वो ये है कि अफ़गान तालिबान ने खुद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस बात का इकरार कर लिया कि उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद से लेकर अभी तक 5 लाख हथियार जो है उन्होंने दहशतगर्दों के हाथों फ़रोख्त कर दिए हैं या फिर स्मगलिंग के ज़रिए उन तक पहुँच गए हैं। लेकिन उन्होंने कह दी कि हम 5 लाख हथियारों का कोई हिसाब नहीं दे सकते, हमारे पास कोई रिकॉर्ड उसका मौजूद ही नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि इस वक्त तो उन्होंने कह दी कि अल-कायदा, दाइश, टीटीपी और बीएलए, बीएलएफ के जितने दहशतगर्द हैं उनके पास ये 5 लाख तबाहकुन हथियार अमरीकी पहुँच चुके हैं। और इसके बाद नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अमरीका ने पहले ही कहा है कि ये टीटीपी जो है वो मुस्तक़बिल करीब में ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनती जा रही है। तो अब नाज़रीन उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फ़ैसला भी किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कहा है कि अफ़गान तालिबान चूँकि खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, खुद उन्होंने ये असलहा और गोला बारूद बेचा है और इसमें नाज़रीन बहुत खौफनाक किस्म के हथियार भी हैं, मिसाइल तक जो हैं वो इन्होंने बेचे हैं और बॉम्ब्स हैं बहुत ख़तरनाक किस्म के जो इन्होंने बेच डाले। अब इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कहा है कि अगर वो फ़ौजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं अफ़गान तालिबान,
تو فوری طور پہ وہ تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ ہمیں مہیا کریں، اور دوسرا دہشت گردوں تک پہنچنے یہ جو اسلحہ پہنچ رہا ہے اس کی ترسیل کو فوری طور پہ روکیں، اور جو گیا ہے اس کا ریکارڈ فوری طور پہ ہمیں مہیا کریں، ادروائز افغانستان فوجی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ناظرین، یہی وہ چیز ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کو جب انہوں نے شکایتیں لگائی نا پاکستان کی، جی پاکستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، پاکستان ہمارے ملک کے اندر آ کے حملہ کرتا ہے، تو امریکہ کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ جب یہ اسلحہ واپس کریں گے تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین معاملات اس وقت چل رہے ہیں۔ افغان طالبان حکومت اس وقت مکمل طور پہ دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ افغان طالبان حکومت ہی اس وقت خطے کے اندر جتنے بھی دہشت گردانہ حملے ہیں اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس میں بھارت کے خفیہ ایجنسی را ان کے پیچھے ہے۔ اب حالیہ دنوں کے دوران پاکستان کے اندر ان کے اہم ترین مہروں کے پکڑے جانے کے بعد بہت بڑے بڑے جو پلانز ہیں دہشت گردی کے وہ ناظرین ناکام ہوئے ہیں، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں سے زیادہ جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں، اور جو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، اب جیسے جیسے ملک سے ان کو نکالنا شروع کیا گیا۔ ابھی کل ہی پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو افغانی ہے، جو کوئی بھی غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے، اس کو کوئی بھی نوکری دے گا، مکان کرائے پہ دے گا یا کسی بھی طریقے سے پناہ دے گا تو اسے اس کا ساتھی سمجھا جائے گا اور اسے اس کے طرح کی ہی سزا دی جائے گی۔ یعنی ناظرین، پاکستانیوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ اب جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں ان کے لیے بھی انہیں چھپانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مقامی آبادیاں جو ہیں ان کے خلاف ہو چکی ہیں، کیونکہ جب سے پاکستان کے اندر یہ حالات ہوئے ہیں، اغوا برائے تاوان اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب پاکستانی بھی ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ وہ سکون کی زندگی گزاریں، اور اس کے لیے ان افغانیوں کا پاکستان سے جانا از حد ضروری ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور یہ خبر ہے ناظرین روس اور ایران کے حوالے سے۔ ناظرین، رشیا اور ایران کے حوالے سے کچھ اہم ترین معاہدے ہو رہے ہیں، جس میں ایک بڑا معاہدہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو شہری ہیں ان کا بغیر ویزے کے ایک دوسرے کے ملک کے اندر جو ہے وہ جسٹ انٹری کے طور پہ جو ہے وہ دونوں ممالک آ جا سکتے ہیں۔ یعنی دونوں ممالک کے جو شہری ہیں وہ بغیر ویزے کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے کنٹری میں آ جا سکیں گے، جسٹ ان کو ایئرپورٹ پہ ہی جو ہے وہ ویزا اسٹمپ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اور پازیٹیو چیز جو ہے وہ ان کے تعلقات میں۔ دوسری جانب دفاعی تعلقات کے حوالے سے کچھ اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے۔ ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عباس اراغچی جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ ماسکو میں موجود تھے، جن میں ان کی ملاقات روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ہوئی ہے۔ تو جو موجودہ حالات اور خاص طور پہ ایران کی جو موجودہ پوزیشن ہے، اور جس طرح سے امریکہ بار بار دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ حملہ کرے گا، تو اس صورتحال کے اندر تبادلہ خیال کیا گیا، اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ایکسچینج کے حوالے سے اور دیگر اہم ترین معاہدوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، اور جس میں رشیا نے ایران کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ ہم ہر لمحے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ اگر اٹیک کرے گا تو وہ حملہ جو ہے ایران پر نہیں بلکہ رشیا پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔